স্যার কাছে আমি বলতেছি আমার মা ঘন্টাচড় হসপিটাল ভর্তি। আগে একবার আমি কইছি আমার মা আমার কাছে টাকা পয়সা নাই, আমার বাবুর কাছে টাকা পয়সা নাই, আমার মার একটু টাকা দিতে পারে না। मिया हर थानायो कायसा ससियेल मीडिया ते वीडियो वायरल ओंखा खरकसा जेराय मिनि बुमानो अतुल बिहारी रिजियोनेल कैंसर हॉस्पिटल कैंसर ओंगै साखामिया क्लाइजाक ओंमाबाय ओ जेराय बुमानो हामजाकमा बागै वीडियोनि बिसिंति कायसा सुबासो सानका साखामिया नायना बागै 5-6 लाख रां नांमा बागै नुखुं चलिया ओंगै ऑपरेशन खालायनानि नुखुंगो चुगिया ओंमाबाय साखामियानि साजला मकरनि मुक्तै खिकलायै कयमुं नाराखा बिसिजार अमरनि जेराय हापांनि थानिव भिडिअनि बिसिंतै ओ जेरायनि मकरनि मुक्तैनो नुगै खायक जागै तङै मालिया बिनि ओ चुबाचु सानमान नुगै हास्तेनि मन्त्रियकरा बिप्लब कुमार देब दिबर जराव विवेकानंद बिचार मंचनि प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्यनि याग्रमै साखामिया सरायनि बुमा नाहारामा बेगमनि यागो थांगै 10,000 रां याफारै रैखा तेबो हापांनि बिसिंतै चुबा चुबो मानाय होनाय खा थानजारुयै फायमान नुकजाखा मेडिकल सुपारिनटेन्डेन्ट बाय मालायै तेबो काहामखे नायकलना बागै ककबो साका तै आरोनि सुपार साका आयुष्मान तै बीपीएल कार्ड टंखे ना नांगला जत नांगमानि रां रक हापांनि बिसिंतैनो नायकल जाकनाय हनै साका पाइथागो चुबा चुमानाय साखामिया नाहारामा बेगम चुबा चुमानै मन्त्रि अक्रानो नांमा जराव चुबामा बागै खा काहाम हामबाय याफारका নাহারানা বেগম যিনি গন্ডাছড়া কে সাহায্য করছে? এখন আপনারা কে সাহায্য করছে এবং সাহায্য যে করছে তাতে আপনি কি করবেন? আমি খুব ধন্যবাদ জানাই যে আপনাদের গরিবের মতো অসহায় মানুষের পাশে যেমন তাহলে দাঁড়াইছে।